ओम नवरसाल मन विहरणशीला सोहकी कोकिल विपिन करिला श्रीराम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम रहु भय नाश हृदय विचारी चंद्रवदनी दुख कानन भारी श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय। लखनलाल जी की जय। भरतलाल जी की जय। शत्रुलाल जी की जय। सीता देवी की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु आपण मानू मथालोटार नमस्कार करी आरंभ करने जाऊँ। ये धारावाहिक संपूर्ण रामायण कथा आपण मैंने दयाकरी वीडियो को संपूर्ण देखिए, संपूर्ण शुणिबे। वीडियो टी सब्सक्राइब करुवे। बेले बेले तो आपण मैंने टी मानिया होती सब्सक्राइब करने को भूली जाऊँगी। एक कथा करेंगे नहीं। ये आपण मानक अनुरोध रहा। आपण पूर्व अध्याय शुणी सीता देवी की रामचंद्र बुझाऊँ वन को न जावाई। नवीन आम्र वन में विहार करुवा कोइली कौन पत्रहीन कंटा बन में शोभा पाइब कहते श्रीराम। हे चंद्रमुखी ये सब कथा विचार करी तुम्हें घरे रही जाओ। बन में चलवा बड़ कष्ट। सहज श्रुद गुरु श्यामी शिख जो न करई शिरमानी सोपति छाई अघाई उर अवचित हित आनि सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भजु मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। भक्तवत्सल भगवान की जय। हितकामी गुरु और स्वामी का उपदेश को जे शिरोधार्य करी न माने ताको बहु अनुताप करने को पड़े और तार अवश्य अमंगल हुए। सुनि मृत्यु वचन मनोहर प्रिय के लोचन ललित भरे जय सिया के श्रीराम जय जय राम शीतल शिखदाहक भई कैसे चकई शरद बंदनी सी जैसे श्रीराम जय जय राम भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रियतमकर कोमल मनोहर वचन शुणी सीतांकर कमनीय नयन अश्रु जल भरीगला। शरत ऋतुर चांदिनी राति चक्रवाकीर हृदय जेपरी विदग्ध हो जाए। श्रीरामकर शीतल उपदेश बाणी सीता को ठीक से विदिग्ध करदेला। उत्तरु अनाव विकल बदेई श्रीराम जय जय राम तजन चहत शुचि स्वामी सने श्रीराम जय जय राम बरवासी रोकी बिलोचन बारी श्रीराम जय जय राम धरी धीर जोर अवधिनी नारी श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। जानकी किसी उत्तर दे पार न से केवल यही चिंतार पड़ी व्याकुल होती जे पवित्र हृदय प्रिय स्वामी को तांको छाड़ी चली जावाक चाहूँगी। आखिर लुह को बाध्य करी अटकाई भूमिसुता सीता हृदय धैर्य धरिले। लागी सासु पग कर कर जोई श्रीराम जय जय राम क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी श्रीराम जय जय राम
दीन प्राणपति मोहित कसोई। श्री राम जय राम जय विधि मोर परम हित होई। श्री राम जय राम मैं पुण्य समुझि देखी मन माही। प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम भक्त वत्सल भगवान की जय। एवं ଶାଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କରଜୋଡ଼ି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧୃଷ୍ଟତା କ୍ଷମା କରିବେ। ମୋର ଯେଉଁଥିରେ ପରମ ହିତ ହେବ, ମୋର ପ୍ରାଣପତି ଯଦିଓ ମୋତେ ତାହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭଲ ରୂପେ ବିଚାର କରି ଦେଖି ସାରିଛି ଯେ ଜଗତରେ ପତି ବିଚ୍ଛେଦ ସମାନ ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣନାଥ କରୁଣାୟତନ ସୁନ୍ଦର ସୁଖତ ସୁଜାନ। ତୁମ ବେନୁ ରଘୁକୁଲ କୁମୁଦ ବିଦିସୁର ପୁର ନରକ ସମାନ। ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରି ଓಂ ଭଜୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବନେ ଓ ମଙ୍ଗଳ ହାରି। ଦ୍ରବୌଷଧ ସୁରତ ଅଜିର ବିହାରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ की जय। हे प्राणनाथ, हे कृपाधाम, हे सुंदर पुरुष, हे सुखदाता, हे सुज्ञ, हे रघुकुल कुमुद, हे प्राणबंधु, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ନରକ ତୁଲ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, मातु पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परियारु सुहृद समुदाय। श्री राम जय राम सास ससुर गुरु सजन सहाय। सूत सुंदर सुशील सुखदायी। श्री राम जय राम जह लगिनाथ नेहरू नाथे। श्री राम जय राम प्रिय विनीत नाही डरी नहुते। श्री राम जय राम तनु धनु धमु धरनी पुर राजो। श्री राम जय राम पति विहीन सबु शोक समाजु। श्री राम जय राम भक्तवत्सल भगवान की जय। माता पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार मित्र समुदाय शाशु ससुर गुरु आप्तजन सहायक एवं सुख प्रदानकारी सुंदर सुशील पुत्र आदि जेते सबु स्नेह और संबंध जनित स्वजन अछंती। हे नाथ, पति बिना से समस्ते स्त्री पाई सूर्यंक ठारू भी अधिक संतापदायक। पतिविहीना स्त्री निमंते शरीर धन गृहर नगर राज्य और पृथ्वी आदि सबकिछि केवल शोकर समाज। भोग रोग समभूषण भारू। श्री राम जय राम जम जातना सरीस संसारू। श्री राम जय राम प्राणनाथ तुम बिनु जग माही। श्री राम जय राम मो कहूँ सुख जक तहु कछु नाही। श्री राम जय राम तापाई भोगर समान भूषण भार समान एवं संसार जम जातना समान। हे प्राणनाथ, आपणक बिना जगत मो निमंते कौनसी ठारे भी कौनसी भी वस्तु सुखदायक नुहे। जीव बिनु देह नदी बिनु बारी। श्री राम जय राम तेसियो नाथ पुरुष बिनु नारी। श्री राम जय राम नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। श्री राम जय राम शरद विमल विदु बंदनु निहारे। श्री राम जय राम भक्तवत्सल भगवान की जय। प्राण बिना देह जेपरी शोभा पाए नहीं, जल बिना नदी जेपरी शोभा पाए नहीं। हे नाथ, पुरुष बिना स्त्री मध्य सेहीपरि शोभा पाए नहीं। हे नाथ, आपणक सहित रही आपणकर निर्मल शरत चंद्र मुख दर्शन कले मते समस्त सुख मिलଯିବ।
ଖଗ ମୃଗ ପରିଜନ ନଗରୁ ବନୁ ବଲ କଲ ବିମଲ ଦୁକୁଲ ନାଥ ସାତ ସୁର ସଦନ ସମ ପରନ ଚାଲ ସୁଖମୟ ମୂଳ ଚିଆବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରି ଓಂ ଭଜୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦବ ଔଷଧ ଶରତ ଅଜିର ବିହାରୀ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ହେ ନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ବନର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମୋର ସ୍ୱଜନ ହୋଇଯିବେ, ବନ ହିଁ ନଗର ହୋଇଯିବ, ବୃକ୍ଷର ବକଳ ନିର୍ମଳ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ହୋଇଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ ସୁଖର ଉଚ୍ଚ। ବନ ଦେବୀ ବନ ଦେଉ ଉଦାରା କରିଦେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସାରା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ କୁଶ କିଛି ଅଲୟ ସାଥର ସୁହାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁମନ ଚତୁରାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ। ବନର ଉଦାର ଦେବୀ ଓ ଦେବତାମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପରି ମୋର ଯତ୍ନ ନେବେ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବାବେଳେ କୁଶ ପତ୍ରର ସୁନ୍ଦର ଆସ୍ତରଣ ହିଁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଯିବ କନ୍ଦର୍ପର ମନୋହର ସୁକୋମଳ ଶଯ୍ୟା। କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ଅମିୟ ଆରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଦଶ ସରିଷ ପହାରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଖେନ ପ୍ରଭୁ ପଦ କମଳ ବିଲୋକି ରହିଉ ମୁଇଦ ଦିବସ ଜମି କୋକି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କନ୍ଦମୂଳ ଓ ଫଳ ଆଦି ହୋଇଯିବ ମୋର ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଆହାର ଏବଂ ବନର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମୋତେ ଲାଗିବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶତ ଶତ ରାଜନଗର ପରି। ଅନୁକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଦର୍ଶନ କରି ଦିନବେଳେ ଚକ୍ରାବକୀ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ପରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି। ହେ ପତି ଦେବତା, ମୋତେ ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ, ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ଏ ଅଧମ ଭୁଲ କରୁଥିବ ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଷମା ଦେଉଥିବେ। ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଆଶା ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ, ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏତିକି କହି ଶ୍ରୀରାମ ନାରାୟଣ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଏ ଜଗତକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ହେଉଛି ବୋଲି, ଏତିକି ମୋତେ ନ ଜଣାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ମାଗୁଣି। ସେହି ରାମ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଶ୍ରୀ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଅଧମ ଉପରେ ଦୟା ଥିବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ପୁଣି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।